उत्पादके विश्लेषण करो ए स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12bc माइनस 4c स्क्वायर। तो एटाके प्रथमे साजिए निচ্ছি ए स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर पाशापाशि लिखছি माइनस 6ab प्लस 12bc। एबार प्रथम दुटो पदेर क्षेत्रे सूत्र पड़बे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरेर और परेर दुटो पद थेके कमन नेওয়া যাবে 6 এবং b कमन नेওয়া যাবে তাহলে এখানে পড়ে থাকছে a প্লাস আছে এখানে মাইনাস কমন নিয়েছি তাহলে থাকবে মাইনাস 6 দুগুণ 12 2 থাকছে আর c থাকছে। এবার প্রথম দুটো পদ থেকে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র পড়বে a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b তাহলে a প্লাস 2c ইনটু a মাইনাস 2c মাইনাস থাকছে 6b ইনটু a মাইনাস 2c। এবার a মাইনাস 2c ডবল আছে কমন যাবে a মাইনাস 2c কমন গেলে অবশিষ্ট পড়ে থাকলো a প্লাস 2c माइनस 6 এই হয়ে গেল উৎপাদকের বিশ্লেষণ।